अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसे जानते हैं कि आज के दौर में हर फितना आवाज़ उठाए हुए है। जैसे कि बहुत से फितने आज नबूवत के बारे में सर उठाए हुए हैं, यानी नबूवत का ऐलान करते हैं, कहते हैं मैं नबी हूँ। आइए कुछ कुरान की आयत से और हदीस मुबारक से जायज़ा लेते हैं। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह अहज़ाब में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिकुम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि खातिमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, बल्कि खुदा के पैगंबर और नबियों की नबूवत की महर यानी उसको ख़त्म कर देने वाले हैं, और खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ है। इस आयत से इस्तदलाल किया जा सकता है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और इस आयत में अल्लाह ताला साफ़ लफ्ज़ों में कहता, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिकुम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि खातिमन नबिय्यीन। यानी कितने साफ़ लफ्ज़ों में कहा खातिमन नबिय्यीन, यानी नबियों के ख़त्म पर हैं आप, आपके बाद कोई नबी नहीं है। आइए हदीस से देखते हैं कि हदीस मुबारका में क्या है। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकीन से मिल जाएं और बुतों की परस्तिश करें, और मेरी उम्मत में अनकरीब 30 झूठे दावेदार दज्जाल निकलेंगे। इनमें से हर एक का ये दावा होगा कि वो नबी है, हालांकि मैं खातिमुन नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं यह हदीस हसन सही है। हदीस नंबर 2219। हदीस नंबर 2218। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तकरीबन 30 दज्जाल और कज़्ज़ाब निकलेंगे। इनमें से हर एक का ये दावा होगा कि वो अल्लाह का रसूल है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं यह हदीस हसन सही है। इस बाब में जाबिर बिन समरा और इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी हदीस आई है, जिसे कि मुसलमा बिन कज़्ज़ाब और वजाहत, यानी कुछ लोगों के यहाँ नाम यानी कज़्ज़ाबों के दिए गए हैं। मुसलमा बिन कज़्ज़ाब और असवद अल अंसी सहा, यहाँ बहाउल्लाह बाबुल्लाह और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, इस दौर का अहमद ईसा अपने आप को कहने वाला कज़्ज़ाब शख्स जो है छुपा हुआ है, जहाँ कहीं भी है वो छुपा हुआ है। ये सब नबूवत के झूठे दावेदार हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। साफ लफ्ज़ों में कुरान और हदीस में तो इसकी साफ तौर पर कहा गया, अना खातिमुन नबिय्यीन, यानी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं अल्लाह के आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जैसे कि ला नबी बाद, मेरे बाद कोई नबी नहीं। बहुत यानी हदीस के अंदर देखी जाए तो बेशुमार ऐसी हदीसें हैं जो मिलती हैं हमें कि यानी आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके बाद कोई नबी नहीं है। दिगैर मज़ाहिबी किताब को भी अगर जायज़ा लिया जाए तो उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी जो अंतिम रसूल हैं, अंतिम ऋषि यानी कहा गया है, वो भी आता है कि हाँ अंतिम ऋषि, और अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं है। याद रखो, जो अल्लाह के रसूल के बाद किसी ऐसे कज़्ज़ाब पर ईमान लाएगा, यकीन करेगा, वो भी मुर्तद है। आइए कुरान हकीम की एक आयत और आपके सामने रखते हैं, फिर उसके बाद हम पूछते हैं।
سورہ معاہدہ آیت نمبر 3 میں آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یعنی کہ آج ہم نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین دین کو مکمل اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا تو پھر نبی یا رسول یعنی جب دین مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، جب دین مکمل ہو گئی تو پھر یعنی تا قیامت تک جس دین کو شروع کیا تھا، جس دعوت کو حضرت نوح علیہ السلام نے دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے تمام انبیاء علیہ السلام نے دیا، اس دین کو اللہ رب العالمین نے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کر دیا، تو ان کے بعد نبی نہیں آ سکتا۔ یاد رکھو، جو جھوٹے نبیوں پر ایمان لائے گا، اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی نبی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ سمجھ لو مرتد ہے، کافر ہے، جیسے کہ غلام احمد مرزا قادیانی ہے، ملعون۔ آج کے دور کا فتنہ احمد عیسیٰ ملعون ہے، دجال ہے، کذاب ہے، جسے حدیث میں آتا ہے ثلاثون کذاب دجالون، انہی میں سے ایک دجال آج کے دور میں، اور ہر دور میں یعنی یہ دجال ہے کہ ہمیشہ پیدا یعنی کبھی نہ کبھی آتے ہی رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی فتنہ ایسا سر اٹھاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، ان کے پہلے انبیاء پر ایمان لانا ہمارے ایمان کی جز ہے، لیکن اس کے بعد میں جو کذاب، دجال، ملعون، جھوٹے نبی کے دعوے دار ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، ان پر ایمان نہیں لانا۔ جو ان پر ایمان لائے گا ان کی ایمان بھی جائے گی اور وہ مرتد ہوں گے، وہ ہمیشہ جہنم میں جانے والے ہوں گے، وہ کافر ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں۔ وہ قرآن کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو صاف طور پر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دلالت کرتی ہیں کہ یعنی بحث کرتی ہیں کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے، یعنی بحث کرتی ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول یعنی مکمل دین پہنچا گیا۔ جب مکمل دین، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، پھر اس دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا، تو پھر نبی آنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جو 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ہاں کچھ لوگ آئیں گے جو جھوٹے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔